Alright, good morning everyone. Okay, Halimatu. Okay, so today kita akan habiskan 4 of the questions. Memang last pun kan. The last 4 questions. Alright, so question 17. Question 17, they mentioned there ada satu slit. Slit, meaning this is a single slit punya soalan lah. Okay, single. Diba? So this is single slit. So this width of the slit is given as 2.3 times 10 to the power of negative 6 meter. So a light with a wavelength 510 passes through the slit, and then the width has a certain value. Okay. Lepas tu dia cakap screen is kept in the same place. The slit is then replaced with a second slit. So it has a different width lah. And then the wavelength is given as this. So they mentioned the width of the central bright fringe on the screen is observed to be unchanged. So find the width of the second slit. Okay. So sekarang ni, we have to identify dulu apa yang equal lah. So based on the question, what we can see is the width of the central bright fringe. Kita panggil dia W. So this is width of central bright fringe. Okay, kamu kena ingat tak perbezaan double slit dengan single slit. Dorang punya central bright fringe untuk double slit, dia punya contohnya this is center. The width of this central bright fringe is the same as the other fringe. Okay, so dorang tiada perbezaan dari segi size. Tapi untuk single slit, dia punya central bright fringe is twice the distance between each fringe, the size lah. Okay, so W ni is double. Okay, dia double dari size setiap single fringe. Okay, so ini perbezaan untuk double slit dengan single slit lah. So di sini soalan selalunya akan tanya apa width of the central bright fringe. Okay, so untuk yang ini dia bagi tahu walaupun dia ubah the size of the slit, so size of the slit they change dari A1 pergi A2, there's a single thing yang sentiasa constant, which is the width of the central bright fringe. So this remains unchanged. Okay, so bila dia remains unchanged, we can use this formula of W untuk cari this width of the second slit lah. Okay, so apa formula? Yang ini tidak kena bagi ya. Cuma kamu kena ingat width of the central bright fringe, kita akan guna the first dark fringe punya formula. Okay, tapi kita kena double dia lah. Ini formula dia. Okay, so apa formula dark fringe? The first dark fringe untuk single slit. Kamu tengok balik nota. Ni tin film. Ini single slit. Okay, so untuk dark fringe, formula dia yang inilah. So kita kena ingat central bright use equation untuk first dark. So kita letak satu je lah M di sini. So formula dia lambda D over A. Yang ini dari mana? Dari M lambda capital D over A. Okay, boleh faham ke setakat ni? Are you okay? Okay, so dari sini, ini formula yang kita obtain untuk width of the central bright fringe. So sekarang ni kita kena cari the width of the
single slit. Tapi untuk yang mana satu? Untuk yang second one. Sebab yang ini dia sudah bagi, which is 2.3 times 10 to the power of negative 6 meter. And then wavelength dia pun dia sudah bagi, which is 510 nanometer. So for the second slit, this is unknown, but the wavelength is given as 740 nanometer. So if we use this equation, since kita tahu width of the central bright fringe is constant, kita equate je lah dia punya formula di sini. So 2 lambda 2 D over A. Yang ini ni apa? Yang ini adalah distance. This is distance from slit to the screen. Yang ini pun dia cakap dalam soalan. Soalan sudah mention the screen is kept in the same place. So capital D is also constant. That's why di sini saya tidak letak 1, sini saya tidak letak 2. Okay, sebab yang ini constant. So dari sini kita sudah boleh cancel this value sebab dia equal. Ini itulah. Okay, 2 ni pun kita boleh cancel. So from here we can find either kamu terus substitute. Dia pasal terus substitute lah. So I'm just gonna substitute the value bagi width of the first slit, which is 2.3 negative 6 equal to 740 negative 9 divide by A2, which is the one we are looking for lah. So yang ini kamu akan dapat 3.34 times 10 negative 6 meter. Okay, di sini ada soalan. Kau semua okay? Boleh faham? Okay. So ini kalau yang ini keluar exam, formula ni tidak kena bagi tahu. Formula yang ini. Dia tidak akan bagi kamu formula width of central bright fringe. So kamu kena hafal lah, width of the central bright fringe mesti double the distance, the size of the dark fringe lah, which is this one for this formula ni. Okay, dia ada tulisan dalam learning outcomes, meaning there's a possibility untuk keluar dalam exam. Okay, tapi selalunya memang orang suka tanya lah, width of the central bright fringe ni macam mana kamu mau determine. So make sure kamu hafal lah. Okay, right. So yang ini dan question 17. Tiada soalan kan? Boleh teruskan lah. 17. Now question 18. Okay, so question 18, this is an example. Sorry, bukan example. This is a PSPM question. So we have a monochromatic light of wavelength 620 nanometer. So it is incident on a single slit. So again, this situation is single slit. So it forms a diffraction pattern on a screen 1.2 meter away. So waktu kamu baca ni kan, soalan kamu mesti boleh identify tahu apa simbol setiap value ni. So wavelength macam senang sikit lah, lambda. Tapi sometimes budak tidak tahu yang 1.2 ni apa. Dia huruf apa, simbol apa, dia bermaksud apa. So kamu kena ingat lah, yang ini kalau distance dari screen pergi slit, ni kita panggil capital D lah. Lepas tu dia bagi tahu the distance of the seventh dark fringe from the central maximum is 18 millimeter. So yang ini dark fringe single slit, kita terus ambil Y7. Okay, this is 18 millimeter. Okay, jangan tolak satu sebab yang ini single slit. Kalau double slit, yes, we are gonna minus 1. So we will write it as Y6 sebab the order number is 6. But for this one, since this is a single slit,
M mesti equal to 7 lah. Okay. So from here, soalan suruh kita determine the size of the single slit. So since soalan sudah bagi tahu this is dark fringe, we are going to use the formula for dark fringe lah, which is M lambda uppercase D over A. Okay, so A ni yang kita carilah. So make sure kamu tulis M is equal to 7. Again, this can be markah konsep. Okay, that's why saya suruh kamu tulis. So dari sini 7 lambda D over A. So just substitute lah. 18, 10 kosong negatif 3. 7 lambda is 620. This is 1.2 divided by size of the single slit. Itu yang kita cari pula. Okay, so dari sini kamu akan dapat the size of the slit to be equal to 2.89 times 10 negative 4 meter. Okay kah? Boleh kah? Alright. Next, the distance of the second bright fringe from the central maximum. So distance dari second bright fringe. So this one is on bright fringe lah. So formula untuk bright fringe is ym m plus half lambda d over a. So this is the formula lah. Okay, so sekarang soalan bagi tahu second bright fringe. So kalau bright fringe dia memang tidak tolak-tolak, kita terus directly ambil the value. So m is equal to 2. Okay, so dari sini kita just substitute lah. Y2 2 tambah half lambda is 620 times with 1.2 divide by the size of the single slit yang kita obtain tadi, and you will get the distance 6.43 times 10 negative 3 meter. Okay, boleh kah? Senang kan? Direct lah. Okay, question 19. Question 19. Right, question 19. Monochromatic light from a helium neon laser. So, dia bagi kita lambda di sini. Incident normally on a direction grating containing 6,000 lines per centimeter. Determine the angle at which the second order is observed. And then the number of maximal lines that can be observed. Okay. So, untuk yang ini, first kita tahu dia bagi kita the wavelength, which is 63.2.8 nanometer. And then dia bagi kita diffraction grating, that is the value of n, bukan d. Okay, so yang ini 6,000 lines per centimeter. Okay, ataupun kamu just write it as per centimeter pun boleh. Right, so from here, how do we determine the angle? The formula yang kita guna is d sin theta is equal to m lambda. Ini formula yang mana? Formula subtopic kelas kita, which is this one here. Okay, this is the formula that you will be applying. Okay, kalau dia mention angle je, maksudnya ini formula yang kita kena guna lah. Okay.
So sama juga yang ini kamu kena ingat lah, the bright fringe untuk order number lah. Order number ni dia memang untuk bright fringe, dia tidak akan tanya untuk dark. Tak pernah lagi lah. Tapi kalau dalam based on learning outcome, sepatutnya dia tanya bright fringe je lah. Sebab dia specifically mention bright fringe. Kalau dia mention dark fringe, barulah ada possibility untuk dia keluar lah. Tapi since dia bagi tahu sini bright fringe only, so supposedly memang bright fringe dia yang dia akan tanya. Okay. So dari sini dia mention angle at which the second order is observed. So order number dia mesti 2. Okay. So sekarang ni since angle mesti dalam degree, kamu wajib convert ni pergi SI unit. So this should be per meter. Okay, unless soalan specifically mention dia mau dalam per centimeter kah macam mana, wajib convert pergi per meter. Okay, wajib convert pergi SI unit lah. So how do we convert that? Kalau kamu masih ingat lah. Okay, so sekarang ni yang ini 6,000, dia ada unit di atas. And then unit di bawah dia centimeter. So kita mau convert dia pergi mana? Kita mau convert dia pergi per meter. Okay. So bila kita mau convert dia pergi per meter, kita mau buang centimeter dari equation ni. So kita akan letak centimeter di atas. Okay, so 1 meter equal to berapa 100 cm. 100. So bagi tahu pula 100 centimeter. Okay. Either kamu letak, actually bagus lagi letak 1 centimeter is equal to 0.01, 12 meter. So kita mau remove this from the equation. So you will then get 6,000 divided by 0.01. Something like that lah. Boleh kah? Masih ingat kah convert unit ni? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5 per meter. Okay. So make sure ingat lah macam mana convert unit ni. Sebab ni kamu sudah belajar time semester 1 lah. Okay. Conversion unit ni ada markah tau. Okay. So walaupun jawapan final kamu salah, at least kamu dapat konsep 1 mark di sini. Sebab kamu percaya convert unit. Sometimes lah. Depends juga lah dengan examiner. Okay, so from here we know that D is equal to 1 over N. So theta is what we are looking for. So this is 2 lambda. Okay, so jangan lupa convert 1 over N lah. Right, so from here I'm just gonna substitute everything 600,000. So sine theta is what we are looking for. This is 632.8 negative 9. So you will get theta to be equal to 49.41 degree. Okay, boleh ada salan? Okay, boleh. Alright. Next one, the number of maxima lines that can be observed. Okay, yang ini maxima lines ni dia tidak bagi dalam formula. You just have to know untuk cari the number of maxima lines, the order number should always be less than D over lambda. Rasanya ni dia tidak bagi ni dalam exam. I mean as a formula dia tidak bagi lah. I'm not sure. Let me double check. Yeah, dia tidak bagi ya. So dia bagi kamu up till here je. But the calculation, the number of maxima tu dia tidak bagi. Okay, yang ini tapi saya ada bagi dalam kamu punya formula lah. So from here, kita kena cari the order number dulu lah. Okay, sebab we are looking to find the number of maxima lines.
Maximal lines is bright fringe ha. Kalau dark macam mana mau kirakan? I mean dark boleh lah, cuma kamu tidak payah +1. Cuma yang ini soalan akan tanya bright fringe sahaja. M less than, so this one is just 600,000. 1 divided by 600,000. This is 632.8 negative 9. So you will get the order number 2.634. Always round it up to less than the value lah. Kiranya walaupun di sini 6 kan, kita akan round up pergi 3. Tapi kita round it down lah. Okay, so it's gonna be 2. Okay, jangan round up, round it down. Boleh ke macam tu? Sekejap je gitu. Okay, so yang ini 2 tambah 1. So kamu akan nampak number of maximum lines to be equal to 5. Okay, kenapa kita tambah 1 di sini? Sebab ini kita tambah dengan central bright fringe lah. Yang ini ni di atas dan bawah. And then kita tambah 1 sebab dia punya center. Okay, ada soalan? Boleh? Aduh, sakit. Oh, sakit pinggang guys. Okay. Last one. Question 20. After Raya, kita start guna DK ya. So, kononnya boleh guna DK. Tunggu news barulah. Tapi sepatutnya kita akan guna lecture hall sudahlah. Starting after cuti raya. So, our schedule, kita follow balik jadual lama lah. Okay guys. Okay. Number 20. A monochromatic light with wavelength of 500 nanometer. So dia bagi kita wavelength strikes on a diffraction grating. Produces the fourth order bright line at a 30-degree angle. At a 30-degree angle. At a 30-degree angle. So from here, lambda is given as 500 nanometer. M is gonna be 4. Angle is 30 degree. So dia suruh cari the number of slits per centimeter. So soalan suruh cari per centimeter lah. Okay, so again from this one we are gonna find D dulu. Kenapa kita mau cari D? Sebab di formula, pause macam tu. Okay, so kita akan cari inilah. This is the number of slits. So we have to find, I'm not gonna find it, I'm just gonna substitute directly. Okay, so dari sini kita cari N lah. We are looking for N. So kamu just substitute sine 30 degree divide by N. This is 4. Lambda berapa? 500. 500 nanometer. So you will get 2.5 times 10 to the power of negative 5 per meter. Okay, tapi soalan minta dalam per centimeter. So buat benda yang sama, kamu just perlu cancel je unit ni. Okay, so meter di bawah darab dengan, kita mau dia jadi apa? Kita mau dia jadi centimeter. So in order for it to be centimeter, we have to cancel dengan meter. Okay, so yang ini kita akan letak 1 meter. Yang ini 1 centimeter is equal to 0.01 meter. So kamu akan dapat 2,500 per centimeter. Salah. Betul kah saya buat ni? Salah lah guys. Sabar lah. 1 centimeter.
Di-cancel macam tu. Di-cancel ini je. Okay. Ada soalan? Salah kah saya buat? 2.5, -5. Apa Amin? Miss, kalau yang 1 meter lepas itu yang same tuh letak 100. Boleh. Saya mau tengok. Boleh je. Ew, why am I talking like a semenanjung? This one 1 meter kan? Boleh je, tidak masalah. 100. Gitu kan kamu buat? Iya, Miss. Boleh je. Cancel begini. Oke. So, kamu akan dapat. That's so weird though. Macam mana dia dapat 500? Oh, diubah terus. This shouldn't be negative. Patutlah. This should be 5. 5. Okay? Ada soalan lagi? Tidak? Okay. So, that's all for today. And siapa-siapa yang extend cuti tu bagi tahu saya sebab I'm gonna start class on the 16 lah. 15 ada kelas, 16 ada kelas. Okay, 16 on Tuesday. So since kita start guna lecture hall, so follow jadual lama balik lah. Then we're gonna finish up with chapter 8 next week lah. And then the week probably 8 and 9 lah. Sub 8, chapter 8 dia ada 2 subtopik je. And then itu maybe kita habiskan in the first hour only. No, kalau dia sudah bagi lecture hall, mesti guna juga. Sebab nanti ada lecturer lain komplain. Masuk sispa nanti. Terpaksalah kita di lecture hall. Apa boleh buat lah guys. Kita sudah lama kan online. Lepas habis chapter kita boleh online. Jangan risau. Kaya kalau ada soalan, boleh tanya siapa-siapa yang balik hari ini tu. Safe trip and selamat hari raya. Bye-bye everyone. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Okay. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye.